Batang berita malam tu. Berkenaan ke AI pemabesai ba evolution media zaman digital. Tumbuh polisi ngolaka kerja etika dunia ba industri media. Revolution media digital merik peluang industri media bangsa. Hari kedua Hawana 2024 ricah lagi. RM150,000 diagih ngeleti depan tukar ba balai JKKK Kampung Selakir. Semelemai serta mereka tapi pasang agak tak semua, aku Dewi dekat bulan kita bahas berita nukas bagi Iban. Berita kecerubah malam tu, pemansang deras bak pengawal ngena teknologi kecerdasan buatan AI memberi pemabesai bak evolution media zaman digital. Premier Sarawak Datuk Patigi Tan Sri Datuk Abang Abdul Rahman Zohari tun Datuk Abang Openg Madah, pemesai guna AI tak patut dikemaruh labanya ulih ngubah industri media zaman diatur. Koya kuasa transformation AI majak nyata engau bermacam raban nguji nunda pemintar rundia mensia nyadi penyungka ubah industri media zaman digital. The digital era has really changed the whole landscape of media industry. When we are about to talk about artificial intelligence, you have another level of AI that is generative AI. Interactive AI can be good, but man being man can misuse the AI. So that becomes a challenge to the new mass media industry in the years ahead. Ia madah munyinya lebuh berjaku berjadi ke Convention Media Sarawak SMAC 2024 di sebuah hotel terbilang di Kuching kena hari Minggu. Convention ngena sulu jaku Evolution Media zaman digital tu diatur Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dengan gerempuan pemberita bagi menua Kuching KDJA dengan kerjasama Azam Sarawak serta Business Event Sarawak. Ngenang silia, Premier Sarawak Madah dengan pemasangan teknologi dengan bermacam penerang berita tidak sedia, mensia mesti ngasah pengelandia kritikal sidak nisya pemetul dengan pengamat berita. The whole news item have to be comprehended by your single brain. If your brain is not that effective, you may be succumb to certain news that may not be that true, that may not be valid. And therefore, the mode of giving news today is different from what we heard before. And this is indeed a challenge to us. Ke data Perigi Abang Zohari, pengguna media ramah dia tu bisa akses ke besar lagi ngagai isi berita hari menua di serata dunia. Ia nyemata amadah Serikat Media Menua semesti jampat nelebak ke diri ngambil mengkang relevan engau terus bersemekih bak pemansang tik sesurat berubah tu. I think we have to be abreast with the current transformation in the media industry. The Sarawak government is backing all the inputs of the media industry in order for us to have a credible information and input as we move forward. SMAC 2024 kediato belabuh hari 26 ngagai 27 Mei muju ngempuru urang 500 pemekoh media hari Semenanjung Malaysia, Sarawak, Sabah, Indonesia, Brunei, Singapura, Kemboja, Jepun, Kuwait, Filipina, Timor Leste, Vietnam, China, Korea Selatan, ngau Qatar. Ngalih ngagai berita bekal peminta numbuh ke polisi engau lakar kerja etika dunia ba industri media patut dikemerat nyadi isu besar ba dunia media kemaya hari.
Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg Mada tu antara cara tingkeman nyaga standard kualiti industri media seraya negap ke pengandal mensia mayu ngagai media nyari pemansut penerang tik dipercaya. Kok ya tajak pengelebas berjahkut diaku nyari hak asasi tang bisik lebas etika tik meseti di pebasa maya berjalai ke pangku pengawalnya di media. Mesti ada tata cara dalam kita mengurus dan melakukan apa juga informasi yang kita kongsi dengan masyarakat. Dalam hal ini tadi saya syorkan supaya ada etika yang harus dibuat dan cadangkan oleh pihak wartawan sendiri dengan mempunyai satu tanggungjawab kepada kemakmuran mankind, bukan saja negara tetapi seluruh stakeholder. Okay? Ia madah bunyinya lebuh diranda pemerintah pengudah berjadi ke SMAC 2024. Sekali tu berita berkawal revolution media lama ngagai jeman digital nyadi pemuan dan ngagai industri media dunia engau menua ngambil terus mansang. Tajak pihak Kosapin Menteri Ba Upis Premier Sarawak Perkara Korporat Pemadah ngau UKAS Dato' Abdullah Saidul, revolution tu oleh merik empas ngagai pengerembai berita bola tim majak nyadi. Koya ke buah pihak Labang Perintah Sarawak ngemerat ke pemesai guna ekosistem media TBC etika ngau tanggung pengawal. In Sarawak, we recognize the importance of vibrant and responsible media ecosystem. We are committed to supporting media professionals, fostering innovations, and promoting media literacy to ensure that our media landscape remain dynamic, inclusive, and ethical. Through strategic partnership, investment in digital infrastructure, and capacity building initiative, we aim to harness the full potential of digital media for the benefit of our society and economy. Our goal is not just to adapt to the digital era, but to thrive in leveraging technology to tell our stories, preserve our heritage, and drive sustainable development. Nangkanya koya, Perintah Sarawak kerana nyukong media profesional nempak innovation, ngelaku literation, media nentu ke media meruan dinamik, inklusif engau bisi etika. Ianya metak madah kerjasama engau pemekoh media bergunanda menuju agenda ekonomi digital Perintah Sarawak. Ngenang pasal pemandang Hawana 2024 di Atrium Utama Plaza Merdeka udah datai ba hari kedua engau ricah lagi. Antara aktiviti diatur bak panggau sehari ianya NUJM, Tok Hak-Hak Pekerja, UKAS, kuis kenali UKAS ngau inisiatif Premier Sarawak. Pemerindang Ari DJ Radio Kupi-Kupi FM serta Kes FM podcast engau bermain. Ari tinjau Pemberita Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS ba hari kedua pemandangnya diatur pengusung tidatai UKAS Mina Ari Peranak di Kuching tamaga nerima pengusung Ari Semenanjung. Kok pengarah berita kanan Esther Awani Izwa Abdul Wahid Hawana 2024 di Kuching Sarawak ngemuang pengelai ari suku timbal tik cukup manah serta peranak kucing mantai ke pengelinduk bak dunia media. Baik, menangkan ini kali pertama Hawana diadakan di Kuching Sarawak dan berbeza dengan Hawana pertama di Kuala Lumpur, kedua di Melaka dan ketiga di Ipoh. Saya tengok sambutan dari segi pameran, minat setempat terhadap dunia kewartawanan itu di sini macam lebih sikit. Mungkin menunjukkan minat untuk mengetahui apa itu kewartawanan. Dan kalau bandingkan di tempat lain, mungkin di sana sudah terlalu banyak, sudah terlalu terdedah pada dunia-dunia begitu. Dan di sini Hawana mengambil peluang untuk memperkenalkan dirinya kepada penduduk Kuching khususnya Sarawak Amnya. Jadi tidak salah kalau mungkin tahun depan kalau ada peruntukannya lagi kita bawakan benda ni terus kepada Sabah untuk kita tengok macam mana reaksi rakyat Sabah selepas meletup di Kuching dan
saya rasa macam berbeza kalau bandingkan pameran Rawana sebelum-sebelum ini dengan Kuching 2024. Okey, kalau bandingkan kelainan dia tahun ni macam Rawana sebelum ni kebanyakan peserta pempamernya adalah dia daripada bernama ATM, dan kita tak nampak macam kat sini ada UKAS sendiri, ada semua kelas media dan ada radio yang menyertai pameran. Kalau biasanya pameran ada disediakan oleh dinas penawar ATM, itu saja. Mana penyertaan pempamer itu kurang. Dan di sini pempamer itu sendiri macam aktif sampai 20 booth ada kat sini. Biasanya kita buat satu booth standard untuk menunjukkan ini sikit, ini sikit, ini sikit, sama sikit. Ini sikit. Booth 20 booth penuh. Dan saya rasa sepatutnya boleh dapat lebih lagi. Ia madang bunyinya lebuh diranda pemerintah UKAS di Reruai Pemandang Hawana 2024 kena hari Minggu. Nambahkannya, pemandang agensi berita media Suara Sarawak Megak nak muai peluang nyaduang surat khabar ngagai semua pengusun tebisik datai ngagai pemandangnya. Sama ngericah hari Hawana ianya artis Aris Semenanjung, Syuk Sahar engau influencer Kak Mira dengan pejuluak podcast Berbaloikah Jadi Influencer. Berita kepenudi malam tu pasal sepenyampau RM150,000 diagih dengan projek for Green Transformation menua pesisir RTP yang dikenal letik tepan tukar bak Balai Komuniti Pemansang ngau Pengelikun Genturong Pendiau JKKK Kampung Selakir. Kaban Parlimen Batang Sadung, Rodia Sapi, udah mendarkan agih belanjanya bak pengawak berjadi Balai JKKK Kampung Selakir kena arenam. Koya sida udah ngemenda projek nyeletik tepan tukar semak balainya sepenyampau RM150,000 dengan harga belanja RTP tahun 2024. Rodia madah ke projek ngagak baru pagar masjid Kursiah di Kampung Selaki sepenyampau RM30,000 dengan projek Mesra Merakyat PMR 2023 udah tembuk penuh. Ia baga mari pengagati ngagai semua perana bagenturun pendiaunya laban udah bisi jalai ke Dirimpu lalu penembuk balainya dekat meri mayuh pemain kelebih lagi ngerapit kaul perana genturung pendiau dengan komuniti bersemak. Ia mada baru nyadekannya di palan aktiviti baka Nur Baum lumba bermacam aktiviti bukai ti oleh ngerapit kaul antara perana. Nangkannya Kaban Kunsil Negeri Adun Simunjan, Aula Dris berasai gagal pengudah mendak balainya udah tembuk penuh. Balai tu udah tembuk penuh pengudah pengawal nyelitik balainya di Pejalai tahun 2022 ngena agih belanja RM150,000 dengan agih belanja projek Mesra Raya PMR ke alai lebuhnya di Kemansang ex Kaban Parlimen Batang Sadung, lebuhnya ke diaturnya di Kaban Parlimen Santubong, Datuk Seri Nancy Sukri. Nak kata dulu buletin UKAS Iban lemai tok gulai ngau aku Debbie. Sebelum ujung ke berita, aram kita sama like, share ngau follow semua platform media UKAS yang kaum portal UKAS Sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube ke penemu berita baru di Sarawak. Ujung ke buletin UKAS malam tu ngau mendak pengericah Convention Media Sarawak SMAC 2024 di sebuah hotel terbilang di Kuching kena hari Minggu. UKAS #saluran informasi rakyat.